Sige, mayong buntag, simbalay. Sige no, i-greet na mong katapad og mayong buntag. Ingna po siya, Merry Christmas and a Happy New Year. No, so, karon no, I request everyone to please stand. No, kinsa may nalipay no nga nagkita na putang tanan. Amen. So, karon is the last Sunday of this year. No, and next year is the year of no limits. So before ta mag-proceed sa atong praise and worship, ako lang ning i-share nga verse sa Psalms 100 verse 1 to 5 in TPT version. No, so lift up a great shout of joy to Yahweh. Go ahead and do it, everyone and everywhere. The next verse, worship Yahweh with gladness. Hindi mo katapadoy, worship Yahweh with gladness. Amen. So sing your way into His presence with joy. So pasalamatan nato si Lord with joy, with gladness. No, kanang puno gid daw pasalamat gid sa iya ha. No, and realize what this really means. We have the privilege of worshiping Yahweh our God, for He is our Creator and we belong to Him. We are the people of His pleasure. You can pass through His open gates with the password of praise. Come right into His presence with thanksgiving. Come bring your thank offering to Him and affectionately bless His beautiful name. And last verse, for Yahweh is always good and ready to receive you. He's so loving that it will amaze you, so kind that it will astound you. And He is famous for His faithfulness toward all. Everyone knows our God can be trusted, for He keeps His promises to every generation. So come on, church, let's give Him a mighty clap of praise. Let's welcome His presence in our places. Hallelujah, God. We welcome You, Lord. We welcome You, Lord. We sing praise to You, Jesus. Come on, lift your voices, lift your worship to Him. Oh God, Lord, we praise You this morning, God. Lord, we lift You up in this place, oh God. And Lord, we are excited for what You're about to do this year, oh God. Lord, year of 2026. And we are ready for our year of no limits, God. Lord, we welcome You in our place. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah. Let's give Him a mighty clap of praise. Every praise is to our God, and every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every symbol I will declare. Every praise is to our God. Woo! Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah
Hallelujah, God. Lord, we thank you, oh God, for your goodness, for your faithfulness over our lives. Lord, we thank you, oh God, for all the things that you have done, oh God, for carrying us, oh God, throughout this year, Father. Come on, church. Come on, Simbalay, wherever you are. Let's just raise our hands to Him. No, pasalamatan nato si Lord sa iyang gipang buhat sa tuang kinabuhi for all the things that He has done over your lives. He deserves all praises. He deserves all worship. Oh God, here we are, oh God, lifting your name on high, Father. We just want to praise you, God. Just want to worship you, God. Sa pulong mo at tunay kahon, langit ug yuta gibuhat mo. Mga bituon nahibalo, Diyos, ikaw lang ang ngayon simbahon. Kanunay, himaya o tungog kanimo na. O Hari sa kahitasan, dili ka mahitupan, himayaon ka sa walang katapusan. katupong sa imong himaya. Walay makapugong sa imong presensya. Walay makatupong sa imong himaya. Walay makapugong sa imong presensya. Come on, sing it. Walay makatupong sa imong himaya. Walay makapugong sa imong presensya. Walay
Jesucristo, way sama kanimo, ikaw lang o Diyos. Ang ngalan mo, ibayaw ko. Hangtod sa hangtod, ikaw lang o Diyos. Ginoo Jesucristo, ikaw lang o Diyos. Ang ngalan mo, ibayaw ko. Hangtod sa hangtod, ikaw lang o Diyos. Ginoo Jesucristo, way sama kanimo, ikaw lang o Diyos. Ang ngalan mo, ibayaw ko. Ikaw lang Ginoo. Simbahon ka, Diyos nga balaan, Diyos nga kahanan. Lakus ug angayan sa tanan, dalay kong Jesus, dadaygon ka. Awitan ka, Diyos nga balaan, Diyos nga kahanan. Takus ug angayan sa tanan. Oh, we worship you, Lord. Ginoo, come on, say, Jesucristo, way sama kanimo, ikaw lang o Diyos. Ibayaw ko. Hangtod sa hangtod, ikaw lang o Diyos. Ginoo Jesucristo, way sama kanimo, ikaw lang o Diyos. Ang ngalan mo, ibayaw ko. Ikaw lang Simbahon ka, Diyos nga balaan, Diyos nga kahanan. Takus ug angayan sa tanan, dalay kong Jesus. Awitan ka, awitan ka, Diyos nga balaan, Diyos nga kahanan. Takus ug angayan sa tanan. Oh, Jesus, give it all to you, Lord. Oh, yeah.
Hallelujah. Father, we thank you, Lord, for your goodness, your faithfulness in our lives. Come on, just raise your hands to the Lord. Give him thanks. Give him praise. You are so good and faithful, Lord. You are with us, Lord, for the past months, Lord, and God, few days from now, Lord, we're going to face a new year. And God, indeed, you are so faithful. You are so good, Lord. And God, we thank you that your hand is always upon us, that you will never leave us nor forsake us. Even today, Lord, we ask for your presence, your Spirit, Lord, to be with us. Sa tanan ka na sa Simbalay, Holy Spirit, I know you are an omnipresent God that we serve. You are with us. You are with them. Oh God, we can never hide from your presence. We pray for your manifest presence, Lord. Everyone that connect to us in line today, Lord, manifest yourself in them, oh God. Touch them, Lord. We bless you. We honor you, God. In Jesus' name. Hallelujah. In the book of Philippians, chapter 2, verse 13, let's read. For God is working in you. Okay? Hindi mo tapat, God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. No, mailan mo kung si Lord at work sa imong life because na kay mga desire nga gusto nimo i-please si Lord. Kining desire nimo nga mosimba sa Ginoo, it is a sign that God is working in you. Amen? Wala ka kalimti sa Ginoo, palangga ka ni Lord. O gusto ni Lord nga imong life magiging pleasing sa iya because God created you. God created me for Him. He wants our lives become a pleasing. Diagin sa Ginoo, diagin sa Romans chapter 12, di ba? Sabi niya, offer your bodies to the Lord. Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. For, unsa man, this is your true and proper worship. Offering our lives to the Lord, desiring to serve Him, to obey Him, even to do sacrifice for Him, willing to sacrifice ourselves just to serve the Lord, it pleases the Lord. Amen? And that is a sign that God is working in you. You know dapat God is working in you. The reason nga nung naka sa Simbalay, the reason you set this time, because God is working in you. Okay? Hallelujah. Lord, in the name of Jesus, and I believe what your word says, that He who began a good work in us is faithful to complete it, oh God. Lord, thank you so much. We thank you for this privilege, being in your presence. Indeed, you are so faithful to us, Lord. Give you glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen and amen. Come on. Ina mo tapat, Merry Christmas. Merry Christmas and a blessed New Year. I believe God is really at work in everyone's life. Amen? No? There is a book of Psalms chapter 65 verse 11. You crown the year with your bounty, and your carts overflow with abundance. Amen ba? This is the God that we serve. He is the God that, mga taong iyak kay Lord, sabi sa Bible, you crown the year with your bounty. Pamaagi sa Ginoo, panalangin sa Ginoo. Amen? Even this coming year, ako ginadeclare, kang imuhang tuig, puno gina sa nag-aawas nga panalangin sa Ginoo. Amen? Ako ning gibasa ka ganina, Psalm 65, the reason why David, nakastorya gidani, tungod kayang nasabtan kinsa ang Ginoo nga iyang gialagaran. Amen? Kung masabtan nimo ang Ginoo nga imong gialagaran, kumpiyansa ka sa imong kinabuhi sa tibuok tuig. Amen ba? Even nga kumpiyansa ka sa imuhang kinabuhi diris kalibutan. Kung ang Dios kay imong gialagaran, nakaila ka kaniya, dili ka mahadlok. Amen ba? Dili ka mahadlok tungod kay mao na ang iyang pulong, nagaingon siya. He is the God that answers our prayer. There's a Psalms 65 verse 2, sabi niya, He is the God that answers our prayer.
For you answer our prayer. All of us must come to you. No, this is the God that we serve. Mo nang kung na may mga challenges sa life, open ang langit. Naman tapad, open ang langit. Ampo lang yun sa Ginoo. Amen ba? Jeremiah 33:3 ang sige sa Bible. Call unto me and I will answer thee, and I will show you great and mighty things which you do not know. Amen? Sa imong pagtawag sa Ginoo, daghan kang makita. Hello? Ay naman tabad, kining atong pagtawag sa Ginoo, di lang unta ka mo tawag kay na kay problema. Kung dili ni tawag kas Ginoo, daghan kang makita. Mga plano, mga gustos Ginoo nga makita or mahitabo sa imuhang kinabuhi. Amen? So, magpray ta para sa mensahe karon nga morning. I know pila na lang ka days. 2026 na. But we have a word from the Lord for us Ecclesians especially that this is the year of no limits. Sinam dapat no limits. Oo, no limits. And the powerful verse nga gihatag ni Lord sa ato ay isang 2 Thessalonians chapter 1 verse 5. Sige kung diha. So we keep on praying for you, asking our God to enable you to live life worthy of His call. May He give you the power to accomplish all the good things your faith prompts you to do. No? Dakog mahimo ang taong naipagtuo. Ang imong faith, it causes you to really walk in the supernatural. You can go beyond your limits because of your faith. Muna nga, it's an opportunity. But Paul says, I pray that you live your life worthy of your calling. Muna nga, we live our lives called by the Lord, of course, amen ba? So live by your calling. It means you give your full attention to it. Dili basta-basta lang imong ginaseryoso. Amen? Imuhang i-build up imong kaugalingon tungod anang nga tawag sa Ginoo. Mo nang magkinabuhi nga matarong no para mahimo kang worthy nga maglakaw da sa ibuhang tawag. Kaya mga tao nga nasa ilang tawag no sila ang samana no if God places you sa isa ka lugar then you have the authority that comes from the Lord. No? Expect nga si Lord always ang imong back up pag ang iyahang calling sa imong life o imong pagabuhaton. Amen? Sige, so mag-ampot na para sa word sa Lord God. We thank you. We bless your holy name. Today, Lord, I submit myself to you. Minister to all of us through your word. God, hallelujah, the world are celebrating, commemorating, Lord, your birth, Lord Jesus. But Lord, I pray that your message will lead us, Lord, to really guide us, Lord, in the importance of knowing you, importance of knowing your birth. Okay, Lord God, bless your people as they listen. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. No, of course, karong mga panahon na, no, gina-celebrate ang birth ni Jesus. But when we went to Israel together with Pastor Ching, our tour guide is a Messianic Jew. He refuses himself to be called Christian. Kaya para sa iya, Christian is not turned into religion, which means the people are called Christians because they follow Jesus. So, sabi niya, I'm not a Christian, I am a follower of Jesus. Inam tapad, dili lang ka Kristohanon, kundi follower of Jesus. Kaya daghan karon nag-claim Christian, pero dili gani makita si Jesus. Hello sa ilang mga kinabuhi. Mo nang so important to understand kining ato ang pagpagalagad sa Ginoo. Mo nga si Paul nagaingon gyud siya, no, you grow in the knowledge of Him. Kasi ang pag-ila sa Ginoo din ni membership,
Dili ni religion, but it is a personal thing nga connection nimo sa Ginoo. Amen? No? So, on December, when we went to Israel, they told us na, no, wala man matao si Jesus sa December. Because during December time, ang mga shepherd, dili nila kaya matulog sa gawas. Indeed, because that is winter time. Grabe katugnaw. So, ang kaya lang sa mga shepherd, na pwede silang matulog kauban silang sheep sa panahon lang na kaya pa silang lawas. No, it's about mga August. So, for me, doesn't care on say date. Importante nga na tawagin si Jesus para sa ato. Amen ba? No? So, celebrating the birth of Jesus, you have to be reminded. No, it's a good reminder. No, sa mga butang or the intention of why Jesus come. Nganong God sent His Son Jesus. Hello, amen. Dili lang ta nga mag-celebrate nga mas, in fact, nga din karon akong giobserbahan ba, ang tao mas excited sa New Year kaysa Christmas. Hello? Mayo imong New Year, pag si Jesus imong giuna. Hello, amen. Inamon tapad, mayo imong New Year, pag si Jesus ang imong pursuit sa life. Hallelujah. No? So, usa sa mga butang dapat sabto na to. Ang intention gyud sa Ginoo. Why Jesus was sent? Why Jesus was sent out? Why Jesus was revealed by God to all of us? So let's open our Bible in the book of Titus. This is my reading when we want to Surigao together with my families. Titus chapter 2 verse 11 to 14. Sabi niya, for the grace of God has revealed. Jesus is the grace of God. No, bringing salvation to all people. Ang kaayo, ang gugma, ang kaluoy sa Ginoo, gipakita sa Ginoo para lang yun maluwas ang mga tao. Inay mong tapad, be? Kaluyan tas Ginoo, gipakita ang kaluoy, ang gugma, ang pabor para lang yung kaluwason. Para lang yun ta maluwas. Amen ba? Because without this, yung grace ni Lord, I don't know, asa ta. Wala tayong mga paglaom ng mga tao. No, inamatapan, may na lang nakaluyan pa. Muna, kung ikaw gikaluyan, paninood pod. Amen? Marami daw kung ang maistag yung dong, ipapasata na lang yung ka, 75 na lang yung ka. Pero magtuon po doon ka, naon sa mampug ka. Kung pa'y nag-75, magsige manog absent. Abusado. For the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people. And we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. We should live in this evil world with wisdom. No, magkinabuhit na diri sa kalibutan nga nagyoy kaalam, naay kahibalo, wisdom, righteousness, and devotion to God. Unsay ko sa pulong sa Ginoo, we should live this world with wisdom. Dili magpataka sa pagkinabuhi. Dili pariwala ang kinabuhi. Dili wasted nga life. Live this world with wisdom, righteousness, and what? Devotion to God. Wisdom, everybody say wisdom, righteousness, and devotion to God. May paingna na nga life. Then of course, pastor siya ng wisdom. Ang Proverbs sa Gigon, no? Asa magsugod ang wisdom, the fear of the Lord is the beginning of naay kahibalo. Muna ngayon sa pulang sa Ginoo, sa Psalms, ang mga buwang-buwang lang ang nag-ingon nga walay Diyos. Muna nga, we don't argue people nga mo prove, walay Ginoo. Ato na lang automatic hunaw-hunaw, mga nangayabag na ni nga mga tao. Why pulos makik-argue sa mga taong dili mo to?
Hello? Walay pulos sa mga taong walay desire. Walay desire mga lagad sa Ginoo. Walay pulos makig-argue ani nga mga tao. No, magpay na lang ta sa Ginoo nga Lord God. Maka-experience sila sitwasyon, Lord, nga makatawag sila Ginoo. And you have to reveal yourself to them. Hello, amen. Pero kita nga nakasabot sa atong kahimtang, nalipay ta nga ang Dios na luoy nato. Amen ba? Kaya nga atong kahimtang walay paglaom, atong kahimtang subject for judgment and destruction. But before mahitabo sa kinabuhi og sa wala pa na mahitabo, gikaloy-an ta sa Ginoo. Amen? So, balik ta. So, live in this evil world. No, kining kalibutan gidescribe sa Bible nga evil world. With wisdom, righteousness, and devotion to God. While we look forward with hope to that wonderful day. Wow. We are looking forward with hope for that wonderful day. Ha? Nakagipaabot. Inong tabod, natagipaabot. Kining atong pag-alagad sa Ginoo, natagipaabot. Kining gitabot na ito nga wonderful day. When the glory of our great God and Savior Jesus Christ will be revealed. Amen? This is the second coming of Jesus. Kaya nga, first coming, saving the world. Second coming is to bring the people back to sa place kayang gi-prepare. Amen? Sabi niya, our great God and Savior Jesus Christ, we will be revealed. He gave His life to free us from every kind of sin, cleanses us, and to make us His very own, totally committed to doing good deeds. Hello, kaya makita nimo ni ang atoang nadawat, ang atong kaluwasan, trabaho gyud sa Ginoo para sa atoa. Wala ta nagbuhat og mga butang para unsaban, para kaluy-an tas Ginoo. Wala ta nagbuhat og mga butang para kaluy-an tas Ginoo. But ang Ginoo mismo, while we were still sinners, Christ died for us. No? Romans chapter 5, verse 8. No? Kana bang makita nimo imong kaugalingon ba unta nga because sa gibuhat sa Ginoo, magiging grateful ka. Ha? Tungod sa gibuhat sa Ginoo ba, magiging magiging matinod-anon ka siya. Kay dili gud ikaw, dili gud kita. Una nga to is, Lord, sa akong life ma-honor jud ka, alagaran ta kag-ayo. Amen? So, usa sa mga butang dapat masabtan sa tanan, the intention of God while giving Jesus to our lives. Mao ni siya. Number 1, Jesus, is the representation of God's great love for us. Masabtan nato na, para makita nimo nga gihigugma gyud kas Ginoo. The reason nga nung naani nga season to remind us nga gihigugma gyud tas Ginoo. Muna nga makapasalamat ka, makapayon ka Ginoo, salamat yun kay sa imong gugma. Thank you for your love. Thank you for your mercy, Lord. Hello? Muna nga walay tao, bitaw nga bisag pag-unsa, kalalom, kahugaw sa iyang kaugalingon, nga dili dawaton sa Ginoo. Kung kining tawhana, muduo lang yun sa Dios. Amen ba? Romans 5:8, sabi sa Bible, Romans chapter 5 verse 8, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Grabe, no? Kung gigugma ka sa Ginoo, bisag hugaw pa kay kag makasasala ka, unsa na lang ka kung karon anak na ka? Grabe jud. Inong tawag, grabe gid ka, Lord. Kung grateful tayo, ma-amaze tayo sa gugmas Ginoo sa makasasala pa ta, how much more nga kita anak mas Ginoo? Hindi naman tapad, ayaw kabalakas kinabuhi. Padayon. Amen. So, muna siya. Muna matagos sa, dapat makita ni mo imong kaugalingon.
nga bisan pag-unsa nato kahugaw, kapangit sa kinabuhi, ka makasasala, gitagaan tag chance sa Ginoo nga makabalik sa iya. Why not dili ta mo balik? Amen ba? Kung naman diya namati karon may ka nga pastor lahi kay kus Ginoo. Feeling mo lang yan. The reason nga nung nakadungog ka sa minsay kay gusto ang Ginoo nga mo decide ka. Amen? Dili man nimo madunggan. Actually, dili mo madunggan ang minsay kung nakaslayo. The reason nakadungog ka ni nga minsay, nagpasabot nga duol ang Ginoo sa imo. Oo, bisa pag-unsa ka, ngila ng imong life, si Lord kay nakadungog ka sa minsay. Mo bito nga minsay kailangan mawali. Sabi niya, faith comes by hearing and hearing the word of God. Kaya ang salvation magsugod yun sa pagpaminaw. The moment somebody believe the word, believe the preach, kaya nga preaching mo na si Jesus, si John the Baptist, sa ilang mga early times, ang ilang ginidala, mensahe lang, repent for the kingdom of God is at hand. Di ba? The moment that they hear, they receive, they believe the word, then life comes to them. Ingana ang gibuhat sa Ginoo nga pamaagi for the people to be saved. Kailangan makadungog sa word. Kaya ang mga taong dili maluwas, mga taong wala kadungog sa mensahe. Mga taong gi-refuse nila ang mensahe. Mga taong wala mituo sa mensahe sa Ginoo. Pero ang mensahe, nganong si Jesus gipadala sa kalibutan to tell the world that God loves the people. God loves them to be what? Mubalik sa iya. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish. Will not perish. Naay judgment. But God give you grace para di ka matuhan nga punishment. Masave ka if you respond. Amen? So Jesus is the representation of God's great love, God's mercy to us. Nga ang reason nga nung love ang iyang gipauna og kaluoy para lang yun masave ka. Grabe no? Ang tao pag kita no amahan pag atong nga bata makasuko murag ang atong pagdulo say murag bunal atong dala no. Well, dito ko na. Diba? David Ross. Ayaw buhata dong. Padayon gyapon si David Ross, diba? 1. Wag gyapon, ipadayon gyapon 2 Dabs. Grasya na ng 2 Dabs. Wag gyapon magpatuko si Dabs. 3 Kulob. Pili pa sila. 5 kabakos, 3 kabakos. Ang pinakabaga, 1 lang. Ang medyo baga-baga, 3. Ang nipis, 5. Diba? Grasya gyapon oy nagoy to. Pero ang Ginoo, grabe, iyang anak gyud ba. Uy, pero baya pagkahuman aning paghatag sa Ginoo, baliwalaon nimo ni. Kay ngano ha, ang pag-anhin ni Jesus, ang iyang intention di lang kay iyang gibuhat para nimo lang. Dapat makita sa imong kinabuhi ang iyang gibuhat nimo. Kaya daghan mga tao maingon nga naman si Jesus nagtuo ko, pero ang iyang kinabuhi, dili mo reflect ang gibuhat ni Jesus. Kung niani siya para pagpalansang sa cross, para pagluwas, dapat mo na imong mabati sa kaugalingon. Ikaw na luwas. Amen ba? So ang intention niya, giving His love and mercy para lang yun ma-accommodate ka. Para makuha yun ka. Para walay barrier sa imong pagdul sa Ginoo. No? Muna gingon sa 1 Corinthians chapter 5 verse 20 ba yan? Verse 19. Sabi niya no? Sabi niya, we plead that God was reconciling the world to Himself in Christ. Ma-reconcile ang kalibutan dili tungod sa iyang pagkabutan, but ma-reconcile siya diha lang yun kay Kristo. Not counting people's sin against them. Wala nag-count sa Ginoo nga unsa ka makasasala. Tungod kang imong sala gibayran ni Jesus sa cross. Muna nga ang Bible nag-ingon, not counting man's sin anymore. Nga naman, para sa Ginoo mas bililhon ang tao makabalik sa iya kaysa sala ngayang mapanisan. Muna nga di na lang ako napanisan, di na ako napanumbalay ko ng iyong mga marukoy kay mo, di ba?
Yung pagkamakasasala, wala na lang na kay grasya kong ipakita. Para lang gid mo mamalik na ako. Pero wag yapon mamalik. Diba? Mayingon sila, ang grasya raman ako. Naiutlan na ha. We are still living in the grace. Karong panahon na. Pero the time nga mamatay ka, sorry ka na lang. Unang buto naon ba? Kini pagwali sa mensahe sa Ginoo, we don't beg people to come to the Lord. Ha? Dapat masabtan sa tao, kung di ka mo dawat ni Jesus, lagapa kas kinabuhi, pildi ka. Huwag mo ng choice. Munang ang solusyon sa imong kahimtang, at di ka mamasaylutan sa kamatayon, nga walay sa impyerno, walay lain si Jesus. Muna karon ang gugma sa Ginoo, kaya di siya gusto mapanisan ka. Gusto niya nga maluwas ta. Muna nga, ang Christmas, nag-remind sa imong nga, hoy, naay namatay ni mo, kay gibayra niya imong sala. Naay ni anhi para yung kaluwason. Naay ni anhi para pagpakita siyang gugma ni mo, para ikaw makabalik sa Diyos. Amen ba? Ayaw balik sa reliyon, balik sa Diyos. Hello, amen. Nasabtan ba nato ni? Ha? Na Jesus is the representation of God's great love for us. No? Unsa man yang gibuhat? No, the intention of God, the intention of Jesus why He came is for us to be saved. Muna nga dapat sa imong kaugalingon, sigurado na jud ka nga luwas ka. Amen ba? Ha? Ang uban pag magikargyo ka, luwas. Ano day? Kabalong gini ka maluwas ka? Brother, ang kaluwasan na to wala sa feelings. Kung dili na sa obedience sa word, ang word na kaingon, that whoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Di ba? Hello? That those who confess that Jesus is Lord and believe in their hearts that God raised Him from the dead, they will be saved. The reason, 1 John chapter 5, verse 11, no, sabi niya, di ba, God has given us eternal life, and this life is in the Son. He who has the Son has life, but he who does not have the Son of God does not have a life. This is the reason it is written, di ba? Sa 13, once again, no? I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Grabe. The reason it is written, why the scripture is written, to tell us that you have eternal life, because you believe, because you receive Jesus in your heart. Amen? Ha? Tanawin mong dapat luwas na ka. Dapat luwas na ko. Dapat luwas sa tang tanan. Amen? Tungod sa tong pagtuo sa Ginoo. Munang kaluwasan, dili atong buhat. Kanaming ko nga, ang makaluwas yung kagalingon, ikaw ramang yun. Wow, okay ka. Makahilante. You can never save yourself. Ha? Ambak ganig building. Yaluwasay mo kagalingon, dili na nimo. You need a Savior. O si Jesus ang Savior. Amen? Kung may magaling ang maing binuhatan na ito makaluwas, wow, ikaw na lang untag himong example nga mong i-follow. Mabitong rason nga si Jesus ni Anhi, kaya wala gitao nakatuman sa balaod sa Ginoo. Amen? Nasabtan ba nato ni? No? No, being in Christ, not just that you are saved. Dapat masabtan eh. Kaya nga mga tao mo profess that they are saved, but still, ang ilang life wala mag-reflect sa taong luwas. Ang Bible nagaingon, di ba? For, no? He saved us and then cleanses us from living a life of sin. Kung sa yun sa Bible, He washed away our sins, giving us new birth and new life through the Holy Spirit. He washed us our sins away. Amen ba? Hindi mo dapat, God wash your sins away. Colossians chapter 3 verse 5 to 10. Tanaw na itong ningang letter ni Paul. Ano siya daw? So put to death the sinful earthly things lurking within you. Have nothing to do with sexual immorality, impurity, lust, and evil desire.
Don't be greedy, for a greedy person is an idolater, worshiping the things of this world. Next verse. Because of these sins, the anger of God is coming. You used to do these things when when your life was still part of this world. But now is the time to get rid of anger, rage, malicious behavior, slander, and dirty language. No, mga taong, no, mga bastusan niya pagbaba. Verse 9. Don't lie. Oh, ang taong naluwas na, dili na mamakak. Tanaw mong tapad, ina nga dili na ko mamakak, ina. Oh, you have stripped off your old sinful nature and all the wicked deeds. Kaya nga, when you receive Christ, di lang kayo nag-receive ka, but you repent of your sins. And you are turning to God. Huh? The thing that can be seen sa taong saved na Christ sa kinabuhi, ang righteousness kagikan sa Ginoo. Mga taong mo overcome, mo balibad na, magkinabuhi ng malaan og tarong diha sa Dios. Amen ba? Hello. So, not only that you are saved, but you are cleansed from your sin, no, by giving new life, by birthing us into God's family. Now, not only that we are saved, not only that we are cleansed, but we are birthed into the family of God. And God is now your Father. Muna nga makika, Abba Father. No, our Father who art in heaven. Grabe yun. Ang imong pag-ampo na na feelings. Dito pa sa una nga Ginoo, maluoy ka. In taon, maluoy ka. Kaluyan mo ako. Grabe nga pag-ampo. Murag ang Ginoo, murag di niya kaila. Pero kung ang Ginoo imong amahan, iba yun. Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Hello, amen ba? Nakay-confidence when you pray, you know that God will hear you. Oo. Di ka mahadlok. No? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For God is with me. My Father is with me. Ganun ang confidence mo. Tanoy mong tapad. No? Ang Diyos imong amahan tungod ni Kristo nga nani mo. You are not alone. Amen. You are not alone. Uban sa tuwa, siguro karon lonely sa kinabuhi kay December na gyud, di ba? Wagi way ni greet. Wala gi nag-send og flower sa messenger. Oh, wagi niingon nga kabalo ka. Manaygon nunta ko sa inyo, di ba? But you know what? Because you have your Father, confident ka sa mong life. God is with me. And I will fear no evil, for God is with me. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. God is the one that complete us. Amen ba? Dili tao nagkompleto na to. No, sahi, grabe kayo. Taas kayo og pag-upload na to sa mga tao. This is the one that complete me. Wow. Additional magud ka. Si Lord nagkompleto nimo. Amen ba? Without God, we can do nothing. Dapat sabto nato na. Dili kay without my spouse, I can do nothing. Wala eh. Wapay mong spouse, daghan na ka nahimo. Because of the Lord. Amen ba? Praise God. Kaya ba mo diha? Hallelujah. Kaya i-break ng mga loneliness. Mga ba nangabala ka na, Pastor, ang akong magpangalan, murag isulat ko na lang ginis libros kinabuhi. Kaya ang kalendar, murag nang apas na yun, nang lapas na. Sigurado na lang gini ako pangalan sa libros kinabuhi. Kana mo'y siguro ha. Amen ba? Hello? No? Muna siya, because of Christ, we are saved, we are cleansed, we become a child of God.
And also these things, no, the Holy Spirit is upon you. Wow. It is God Himself who lives inside of you. Amen? Sige yun sa Bible. He washed away our sins, giving us new birth and new life through the Holy Spirit. He generously poured out His Spirit upon us through Jesus Christ, our Savior. Grabe, the greatest gift that a person could receive. Walay lain, it is the Spirit of God. Walay butang nga maka-compare ana nga mga butang. It is the Spirit of God. Because He is going to walk with you all the way. Amen ba? Dapat mas malipay ito sa Holy Spirit ka na nato kaysa ito ang mga partners sa kinabuhi. Ha? Malipay man ta nga natay asawa, natay bana, pero dapat mas malipay ta nga na ang Holy Spirit. Oo. Hello? That is the thing that God gave it to us. Amen ba? Muna nga, kung December, like nag-celebrate kang Christmas, imo evaluate mong self. Am I saved? Am I living right before God? Tungod kay sa iyang pagkanhin, mo niyang intention. Muna nga, sa imong kinabuhi, dapat makita ni mo, Lord, dapat magkinabuhi niyo ko nga pleasing sa imo. Ha? Amen ba? Tungod kay gibuhat ni mo ang tanan para na ako eh. All we have to do is to receive. Ha? And we submit ourselves sa iyang mga ways, then everything will just follow. Nasabtan ba nato ni? No? He poured out His Spirit on us, making us right in His sight. And what? Inherit eternal life. Jesus is the representation of God's great love, mercy to us. Nga ang result, salvation. Nga ang result, cleanse us from sin, giving us new life by birthing us into the family of God. Pour out His Holy Spirit on us, making us right in His sight. Grabe talaga to. Muna nga, makita ni mo ni, ha? Bisang pagwa kay gift karong December, malipayon kay kang nga tao. Tungod ni Jesus. Oh, karong December, brad, wadyo ko'y bonus. Pero bro, si Jesus kompleto ni mo. Oo. Hello? Amen ba? Okay. Kaya nga makita ni mo ni sa life na to, ang tinuod nga connection na to kay Lord will always result to a genuine transformation. Always be reminded sa ato ang pagkinabuhi diri, pag-walk sa ato ang life, our connection to Jesus will always bring a result to transformation. Na kausaban, yun dapat kausaban. Titus chapter 3 verse 8. This is a trustworthy saying. I want to insist on these teachings so that all who trust in God will devote themselves. What? Unsa man? Doing good. Everybody say, doing good. Oh, kung tinuod kang nangalagad sa Ginoo, magbuhat kag matarong. These teaching are good and beneficial to everyone. Muna nga si Paul, iyang gi-encourage si Titus, tudlo igyod ang mga tao. Amen ba? Muna inyong pastor, mo istorya gyud, no? Mo istorya gyud, may time ka na, premi, prangka kayo, alang-alang mo lugar, atik-atikon na to, di ba? Na puro na lang yun, mga panalangin, mga, di ba, nga, puro na declare, mo man ay problema. Pwede masag ka panalanginan sa Ginoo, igat pugay ka, di ba? Makasasala at nagpuyot sa sala. Dili man. Natay kontra, naay mga demonyo. Demons can live. Kanami to, I was pondering at what time. Bisan ganin ang papaminaw mga music. Imagine ni mo si Saul, kakayawaan si Saul, di ba? King Saul. Nga si David din, mag-play siyang harp. Manggawas, good. Ang demonyo. Pinaanggi sa music.
ang demonyo man layas. Mati si Saul, hallelujah, praise the Lord. Makaana na si Paul. Si Saul, no? Si King Saul. Pero ganig, mauna siya. Even sa music, dili ito makumpiyansahan. Music can kick the demons out. But through music, also, demons can get inside. Muna nga, we have to be careful. Amen? Living a life in a manner that is worthy nga nangalagad sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Muna nga, our connection to Jesus will brought transformation. It means we are free from any bondage. Inang dapat ba, ayaw nagpahikot sa bisan unsa. Free from bondage talaga. No, ayaw ialaw ang yawa na lansang sa imong kinabuhi. Kabalo mo na nga story. No, na taong gusto niya paliton ang balay. Di mo sugot ang tag-iya. Pero iyang na-convince, Brad, bisan lag ka ng lansang bro, nga maibot itong nasa sulod sa inyong balay. Kananlay akong paliton. Nisugot man po, kailan sa ragod. Dihara na siya, Brad. Ako niya, sabota ako ng lansang nasasala ni mo, ha? Muna akong gipalit. Igisabitan o patay nga iro, di ba? Bisan pag iya ang balay, pero kay na may lansang dito nga dili iya. Na porisyo in town ang tagias balay. Siya nalang ni Hawa. Muna ka ng gagmay nga mga lansang nga sabitan o di maayo. One day, mo take possession na sa imuhang kinabuhi. Muna, pakled sa Ginoo, we will not allow anything nga makakosa ito nga mabandage ta. Amen ba? Ha? Ang uban nga tago-tago pa, di ba? Way nakakita. Ayaw nagpag-unaw na nga si pastor makita, si leader makita. Pag-unaw na, nalanggod ka na ginuda ko ang matatanaw sa imo. Dong, katabako, pag-abong ka dong. Ano ba? Ayaw na lang. Pag inabuhi nagtarong na sa Ginoo, imong kadauga na. Gibayra na ni Jesus sa cross. Amen ba? Saman mundo anong sige pa man mo, di lagi na pwedeng na puro mo laki, puro mo bay, di ba? Ayaw na. Mga laglag mo, ana. Tanang tago-tago, bitaw, tago-tago. Nagtuo mo nga, malipayon mo na. Di mo malipayon na eh. Unya, nagtuo mo nga, ang inyong mga leader, mag-goal man, pero walay choice. Kung iyon ang padayonon, kamoy mag-suffer. Kami, ngayon na namin, well, it's your choice. Gusto na mo, tarungon yung life. May ilan na ba yung mga tao na ikatago-tago, bitaw, kay mag-boot-boot. Mag-boot-boot. Na ginatago-tago nga di maayong mga gabuhaton, gaboot-boot. Living free from bondage of sin. No? Our connection to Jesus brought transformation. It means living from bondage of sin. To do good and living a life holy to God. Amen ba? To do good and live this life holy to God. Amen? Colossians 3:12, sige diha. Since God chose you to be holy people He loves. Remember, the context of this, people kanay Christ kinabuhi. Kaya ikaw nga tao, nga nangalagad kang sa Ginoo, na Christ sa mong kinabuhi, si Lord yun ang nagpili ni mo. Amen? Taliwala sa imong kangilad, ako bito mahulog ko sa kong kagahapon. No? Pero gipili kas Ginoo nga balaan, ganina gawnaw na, jud ko ba, grabe, no? Grasya ra gyud sa Ginoo. Nako ni istorya ng pastor ba? Nako siya. Grasya ra gyud sa Ginoo ba? Bang giluwas ta. Buto na naon, grasya ra gyud.
Kaya nakadungog, tas mensahe niya, nakareceive ta ba kay? Sapagat tinuod, daghan ba yata nakadungog? Ang uban, wala mag-respond. Ang uban, gigive up nila kay tungod sa ilang mga life worries. Ang uban, nag-give up tungod sa mga persecution. Pero kita atong gilahutay, bisag pag nakadusmo ta. Ato lang yapong gilahutay. Di ba? Lord, grasya ra yun na. Unya, gipang tawag pagitas Ginoo nga magdalag mga tao. Nangalagad sa Ginoo di lang naluwas. Kami pastor, kami gitawag pag kita mga pastor. Bro, labaw na gid ni ba? Sige nun ba, grabing gibuhat sa Ginoo sa iyong life. Makaingo ko nga, bro, bisa pag sa compute, yun, dili makompute. Kaila ko sa kagalingon, dili ko makahimo na. Si Lord agad. Muna iyatanan. Kung ma-appreciate man mo, si Lord na lang. Marabi ikaw, bro, ba may gani, nagrasyahan juga. Maura gid na tumaingon. Salamat gid kay Lord. Kay kaila gutas to ko galingon, di ba? Kaya whatever things that we accomplish, we achieve, dili nato for the glory of God. Amen ba? Ha? Pero nindot kayo na Karabi itong nakagibuhat ka si Lord ang mag-glorify. Si Lord ang rason. Si Lord ang imong pursuit. Ha? I listened to Rick Warren, sabi niya, kung ang pursuit mo sa life, dili ang Diyos, what a wasted life. Kung ang pursuit mo sa kinabuhi, wealth lang, madato kay ka, ikaw ang pinakadato, maila ka, prestige, status sa kinabuhi, maabot mo na, pero pag matay ka, wakay madala, pinaka-waste ka life na. Gispend ni mo ang imong oras, adlaw, panahon, tuig, imong edad nga ni taas, tungod lang paggukod anang daghang mga butang nga imong biyaan, pagka-waste anang nga life. Kaya ang life is not intended for those things. It is intended to serve the Lord. Fulfill your purpose. Muna ginamin sa life. Amen ba? Muna kita nang alagad na sa Ginoo. Lord, is a miracle. Ug salamat kayo. Amen ba? Muna nga, we live a life that is holy to God because He is the one that chose us. Sabi niya, since God chose you, inamtapad, si Lord nagpili ni mo. Muna, kung ikaw nangalagad ka sa Ginoo, pag tininood, ayaw pagdula-dula, ina siya, ayaw pagdula-dula, ayaw pasigig binata sa pag-alagad sa Ginoo. Dapat mo tubo ka. Amen ba? Magpaggamit ka kay gipili ka sa Ginoo. Amen ba? Ha? Lisob yan, ang gipili ni mo kay mong gamiton, nung yan dili bitaw mo gamit, mauna ni mong sugnod. Ha? Gwapo ni nga kahoy yung kay bulikon. Yung pag-anan, nabali, aratong kahoy nga nabali, may una sugnod. Ang mga panday, sus may ka na mamilig kahoy nga dapat nila, yung pagpili bitaw nila, pag modip, sa man akong gipili nga, gabok mo na ni, baliko mo na ni, di ba? Tanaw ka ni magluto na, di ba, katumoy una pangitaon. Kataas itong kahoy din nga, may hinungdan, sugnod na ni una. Muna, kung ikaw gipili, tininood. Amen ba? Inong tawag, pag ikaw gipili, wala ka gipili para isugnod. Gipili ka para magamit sa Ginoo. Amen ba? Gipili ta nga magbalaan ng kinabuhi. Amen? Sabi ng Lord, since God chose you to be the holy people He loves, you must clothe yourselves with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Grabe to! It's about character. Ha? Muna ako bito, Lord, ako mismo ko dapat gentle. Gentle. Na? Tender-hearted. Kindness, humility, gentleness. Wow, grabe. And patience. Kasi perfect ka ni. Ha? Tanay mong tapan na brad, murag nanay sa imo tanan. Basta di ka sa puton. Ha? Ako ning pray kay pastora. Pastora dapat yan Mini siya, muna gina akong gipray sa imo, sukat pa sa una. Ha? But God is not yet finished with us. Amen ba? Napagyapon ko sa kamot sa Ginoo. Muna yun sa Ginoo. He started a good work in me, is faithful. Lord, imo ra ginintiwason. Amen ba? Ha? Okay. Padayon ta. 13.
Make allowance for each other's fault. Grabe talaga to. Kining verse mo hinungdan nga akong napasaylo din sa nagkuhan sa kong mga kanding. Napasaylo na ko, Lord. Pasaylo ko itong nagkuhan sa kong kanding. Grabe to, 30 kabok to, Lord. Diba? Make allowance for each other's fault and forgive anyone who offends you. Sabay na-offend ako. Nako'y na-offend na akong i-forgive. Manamayong ko sila, wherever you are, stay there. Naman, forgive naman. Amen? Remember, the Lord forgive you. You must forgive others. Amen? Kaya bulo mo, wala ba'y paingnan ang mga taong kanandi ka balo mag-forgive. Magtuytoy ilang life. Ang ilang connection sa taong ilang kalagutan na agyapon. Now remember, dili ka katigulang ang pagdumot. Na forgive, give freedom sa imong self. Kaya iki pastor kay kayo mag-forgive ko sa ila lagi di man para sa para man sa imo. Ha? Daghang mga opportunity din makita kayo makita ang naong sa imong kontra permi. Una nga you have to release forgiveness. Amen ba? Kaya natin to with the grace of God. Amen? Hallelujah. The last one. Our connection to Jesus results that we are going to reflect Jesus in how we live. Yung dapat be reflect Jesus how we live. Colossians 3:17. And whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus. Ha? Sa tanan na tong gawi, mamuhata nga representative ni Jesus. Giving thanks to Him, to God our Father. Amen? Lamanuhay mong tapad, ina nga, I can see in you Jesus. Ha? Kaya nga, kabalo mo, wala gilain. Mugawas ang kinaya ni Jesus sa life nato kung kita magpaduol gyud sa iya kanunay. Kita magiging dependent kay Lord. Amen? Wala ta gitawag sa Ginoo nga mag-independent ang kinabuhi. We are called by God to become dependent on Him. Kanaming ka, Lord, without you, I can do nothing. And I believe that because of Jesus that is in our lives, we could live a life that is not just pleasing the Lord, but we could live a life that is living a life of prosperity, blessing, and favor of God. Ephesians chapter 3, verse 20, unsay gingon diha, muna akong closing. Now all glory to God who is able through His mighty power at work in us to accomplish infinitely more than what we can ask or think. Ha? The power of Christ through His Spirit is already living inside of us. And it gives us the power to accomplish the things that we ask or think. Amen? I want you to face the coming year. Pasalamat sa Ginoo. Reflect mo ang imong 2025. Lord, you are so faithful. You are so faithful. Hallelujah. Hallelujah. Come on, just stand in your feet. I want you to raise your hands to the Lord. I want you to reflect. I want you to think 2025. Maybe this year, nandul ka sa Ginoo, I want you to thank Jesus. I want you to thank the Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you so much, Father, for Jesus, for your love to us that you sent your Son, Jesus. Thank you for saving us. You forgive us sin. You cleanse us. You put your Holy Spirit, your life in us. We could live a life
Lord God, forgiven, live a life righteous, living a life holy, living a life a brand new person diya sa imong sight. We thank you, Lord. Thank you for my brothers, all Ecclesians, that you saved them, transformed them, putting your spirit in them. Lord, there's no other way we could live your life, reflecting your life. Lord, there's no other way. We have to, Lord, dependent on you. Living a life of intimacy. Living a life dependent with your spirit. Oh, you called us to walk in the spirit. Kaya God, today, this coming year, Lord, we will live our lives dependent, walking with your spirit. God, do not bring us to the test, but deliver us from the evil one. Oh, our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done in my life on earth as it is in heaven. God, give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgave those that sins against us. Do not bring us to the test, but deliver us from the evil one. Now is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Hallelujah. Come on, raise your hands. Oh, I love you, Lord. For your mercy never fails me. And all my days I am healed in your. Come on, sing it with all of your heart. Sing to Him. The moment that I wait, Oh, till I lay my head, I will sing of your goodness. You are good all my life. So my life you have been faithful. You are, yes you are. All my life you have been so, so good. You are every prayer that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Woo! You have led me through the fire and darkest night. You were close like no other. I know you as a father. Oh, I know you as a friend. I have them in the goodness of God. Everybody sing to Him. All my life you have been faithful. Indeed you are. all my life. You have been so. My God, you are so good to me. Oh Lord, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh Lord, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Come on, your goodness is running out. It's coming out of me. Your goodness is running out, running out, running out of me. Your goodness is running out, running out of me. Your goodness is running out, running out of me. With my life laid down, I give you everything, oh Lord. Your goodness is running out To me, when my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out,
Come on, just raise your hands. Anybody? Uncertain ka, you are not sure if you are saved. Somebody, you want to be free from your bondages and sin. I want you to pray with me. Make this prayer your prayer to the Lord. Raise your hands and tell the Lord today. Sabihin mo sa Kanya, Lord Jesus, thank you for loving me. I open my life to you, Lord. I cannot do it by myself. I need you, Lord. I want you to be in my life. Lord Jesus, be my life today. I want to live your life. Forgive me, Lord, for the sins that I've committed against you in mind, in words, and in deed. Today, Lord, I believe in you. You are my Savior, my God. I will follow you all the days of my life. Forgive me of my sin. I will turn my life to you, the Lord. Jesus, you are my Lord. You are my Savior, my God. I will follow you. Forgive me, Lord. I will turn my life from those sins. Today, Lord, I am yours and you are mine. Because of you, Jesus, I am saved. Because of you, I am cleansed. Because of you, Lord, I could live a life of holiness, purity because of you. I could live a life that is righteous because of you. Today, I declare I am a child of God. Today, I declare I belong to the Lord. Today, I will declare I will follow Jesus. No turning back. No turning back. Amen and amen. Lord God, you see, you hear everyone that receives you, making you their life, your Lord and Savior. You hear their confessions, turning away from their sins. They want to follow you. Jesus, seal them with the blood of Jesus. Seal them with your blood, and they will live their lives for you. Holy Spirit, empower them today. Come on, Holy Spirit, Lord, come on. Say to the Holy Spirit, everybody, Holy Spirit, refresh me today. I believe you are in me. Holy Spirit of God, you are in me right now. Hallelujah. Anybody that is sick right now, I want you to confess in the name of Jesus. By the blood of Jesus that comes from his back, I command every sickness and diseases bow down in Jesus' name. The blood of Jesus that comes from his back absorb every sickness and diseases. The blood of Jesus absorb every spirit of infirmity. Right now I declare the power of God in my life. The blood that comes from the back of Jesus because of the 39 lashes. I am healed right now. Confess it. I am healed by the blood of Jesus. I am free in the name of Jesus. Right now. Hallelujah. Whoa. Jesus. Hallelujah. God, I declare your blessing and favor to everyone. As we face to 2026, Lord. No fear because you are with us. Thank you, Lord. Thank you for your word. In Jesus' name. Amen. Come on, mighty hands of praise to the Lord. Amen. Sige. Ignasa na imong tapad dira sa inyong simbalay karon ingna siya. Merry ang Christmas kay si Christ naa sa imuha. Amen. Sige, makapanglingkod sa ang tanan. No? So, kaganina, Pastor Ayan was talking about the intentions of God of why He gave His Son for us. No, atong utuhon ng verse nga nasa John 3:16. No, ingon siya dira, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. No, let it be that kaninga season, no, ang Christmas season, no, the reason gyud nganong ga-celebrate ta ani nga season is because of Jesus. Amen. And usapod sa mga nakasanayan nato, no, during Christmas season, no,
we really give, kaning gift giving ba? No, kaning gift giving. In fact, every Christmas, no, gahatag yun ta. Just like how God gave His Son for us. Amen? No, so gahatag yun ta. As a testimony lang, no, this year, nakaingon gyud ko nga grabe na gyud ni Lord. Bahala na gyud og walay amua basta kay naami ihatag. Amen ba kay pag naa ka sa online, dili siya guaranteed nga imuhang client maghatag sa imo og bonus. Walay 13th month sa ilahan, no, dito sa gawas. Nalang sila bonus pero dili siya guaranteed nga hatagan ka og bonus. And really karon nga year, no, kanang makaingon jud ko nga wala, pero happy gihapon mi, nalipay gihapon mi tungod kay naa mi maikahatag sa uban. Amen ba? So, karon pud na time, no, na magita sa pinaka-last na Sunday, no, kani nga year. And usually, pag hapit na ta mo mahuman sa year, usually we evaluate, no? Maga-evaluate ta sa kung unsay nahitabo sa ato ang tuig, no? And since we are now in the area sa ato ang giving, and I am tasked here to challenge each and every one of us, no, for our giving, no, ang usapod sa mga kinahanglan nato i-evaluate is kaning area sa ato ang finances. Kumusta man atong finances karon? No? Naabay nahitabo sa atong finances? Nag-next level ba ta sa ato ang finances? How about sa area sa atong giving? No? Nag-next level ba or nag-increase ba ang ato ang area of generosity, no, towards other people, and even sa ato ang paghatag dira sa Ginoo? Because I believe that if we are increasing our generosity or ato ang paghatag diga sa Lord, si Lord muhatag pud siya og balik para sa imuha. Amen ba? And so in Malakay 3:10, no, usa sa ato ang mga ginahatag is kanig yung ato ang tithes, no? Dili naman gid ni siya first time sa ato but ingon siya diga, bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it, put me to the test. So diga pa lang sa Malakay, no, gikuan nata ni Lord to bring all of our tithes. No, kumusta man karon nga tuig? No, have we brought all of our tithes diha sa Ginoo? No? And as we continue to evaluate ba nga kung nakahatag ba gyud ta, enough ba gyud ang atong nahatag diha sa Lord? I believe that next year is the year of no limits. Year 2026 is the year of no limits para sa ato ang mga Ecclesians. And I believe that even in the area sa atong finances, no limits gihapon. No, si Lord God will bring us, no, to no boundaries sa area sa ato ang finances. Kanang pilo-pilo gid bitaw nga balik ang iyahang ihatag sa ato as we continue to be generous, no, as we continue to give our tithes and our offering diga sa Lord. No, that's why karon palang daan sugdan na nato, no, ang paghatag sa ato ang tithes and our offering diga sa Lord. No, sige. Kita tanan nga naa sa simbalay, let us all stand as we give our tithes and offering there as the Lord, and let us bow down our heads and let us pray.
Hallelujah. Heavenly Father God, we praise you, O God, for today, Lord. We thank you, O God, for this year, O God. Lord, salamat kaayo Ginoo for the abundant blessing that you have poured out for us all throughout this year of 2025. Lord, salamat kaayo Ginoo that you have showed yourself, Lord, as an example as you gave your Son Jesus for us. Now, we continue to give, Lord, para sa imuha, O God, for the expansion of your kingdom. Lord, salamat kayo Ginoo, Lord, that as we continue to give, O God, our tithes and our offerings dira sa imuha, continue ka na magabundak og blessing sa matag usa Ginoo nga faithful gid Lord sa area sa giving. Lord, I pray, O God, Lord, mga desire sa imong katawhan, O God, Lord, imuhang pagadunggon Ginoo in the name of Jesus. And even Lord, matag usa sa amo, Lord God, will experience no limits, O God, sa year 2026 namo Ginoo. Salamat Lord God for everything. We give you praise. We honor you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen.